اور لوگوں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں ماں کا آنچل ملتا ہے، وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں خدا کی قسم جنہیں ماں کی گود ملا کرتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا، اللہ اکبر، اچانک ایک عورت کا انتقال ہوا، وہ کہتے ان کے بیٹے اس طرح رو رہے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اٹیک آیا ہے اس عورت کو، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بیٹا اس طرح رو رہا اس سے رویا نہیں جا رہا، ایک بڑا بیٹا وہ کہتے ہیں ہم سے بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اور خدا کی قسم جن کی مائیں چلی جاتی ان سے پوچھو ماں کا کتنا بڑا سایہ اولاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماں ہوا کرتی ہے، ماں جب اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اولاد کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے جو دعا ماں کی ہوتی ہے وہ کسی کی دعا نہیں ہو سکتی، ماں کی دعا کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرا پیر تیری ماں کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تیری ماں کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ علماء قاری معراج چشتی صاحب آپ کی والدہ کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور خدا کی قسم دعا کے لیے دل چاہیے، دل، اور جو دل ماں کے سینے میں ہے وہ کسی پیر فقیر کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ ماں کے سینے میں جو دل ہے اس میں خلوص ہے، ماں کے سینے میں جو دل ہے اس میں ممتا ہے، ماں کے سینے میں جو دل ہے اس میں پیار ہے، ماں کے سینے کے اندر جو دل ہے اس میں اخلاص ہے۔ پیر فقیر دعا کرے قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور جب وہ اولاد کے لیے مچل جاتی ہے اس کا مچلنا خدا کی رحمت اللہ اکبر پیار کرتی ہے، اور ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ چومو بعد میں، پیر فقیر کو نذرانے بعد میں دو، علماء کے ہاتھ بعد میں چومو، سب سے پہلے اپنی ماں کی قدم چوما کرو، سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو۔ سب سے بڑا پیر تمہارے لیے تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، اور یاد رکھو جب گھروں سے نکلا کرو، میں تمہیں نکلنے کا انداز بتا کر کے جا رہا ہوں، کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عزت کی زندگی، عزت کی موت چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کا طریقہ بدل لو، طرز زندگی بدلو۔ جب گھروں سے جایا کرو تو اپنے باپ کے پاس آ کر کے بیٹھا کرو، اپنی ماں کے قدموں میں آ کر کے بیٹھا کرو، باپ کی دست بوسی کیا کرو، ماں کی دست بوسی کیا کرو، ماں باپ کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوایا کرو، اور اس کے بعد اپنے ویلٹ کو کھول کے 1000 2000 ماں کی جیب میں، باپ کی جیب میں ڈال دیا کرو، سر پہ ہاتھ رکھوا کر کے ماں باپ کی قدم بوسی، دست بوسی کر کے، سلام کر کے گھر سے نکل لو۔ او خدا کی قسم تمہیں کسی پیر فقیر کا چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی تعویذ کی ضرورت نہ رہے گی۔ او خدا کی قسم ماں باپ کی دعائیں لے کر کے، ماں باپ کا ہاتھ چوم کے، ماں باپ کے قدم چوم کے، ماں باپ کو سلام کر کے جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ناکام ہو کے نہیں لوٹا کرتا ہے، بلکہ کامیاب ہو کر کے وہ آیا کرتا ہے۔ منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں، میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں، ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی نگاہوں میں، ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی نگاہوں میں۔ بیٹا کرے کرے نہ کرے ماں کو یاد، بس بیٹے کو یاد کرتی ہے ماں ہر دعاؤں میں، بیٹے کو یاد کرتی ہے ماں ہر دعاؤں میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت والدین، عظمت والدین۔ علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آج ماں باپ کو تڑپایا جا رہا ہے،
माँ बाप को रुलाया जा रहा है। पूरी जिंदगी एक बाप औलाद के लिए कमाता है। औलाद को नीचा देखने के लिए, औलाद को ऊंचा देखने के लिए एक बाप नीचा हो जाता है। औलाद को बड़ा देखने के लिए एक बाप छोटा बन के कमाता है। लेकिन यही औलाद जब बड़ी होती है, बाप बूढ़ा होता है, तो फिर ये औलाद कैसा उसको जवाब देती, कहती है तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये जुमला बाप के सीने पर नश्तर बन के चलता। वो सोचता है मैंने तो रात को रात, दिन को दिन न समझा, औलाद के लिए 24-24 घंटे कमाता रहा। ये सिला मेरी औलाद ने मुझे दिया। घर में अजनबियों की तरह बाप को बना करके छोड़ दिया, कोई उसके पास बैठने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, उसकी चारपाई हमने कोने में डाल दी। माँ बाप को जलील करने वालों, अपने बारी का इंतज़ार करो, अपने नंबर का इंतज़ार करो। तुमने बाप को जलील किया, तुम्हारी औलाद तुम्हें जलील करके तुम्हारी चारपाई दरवाजे पर न फेंक दे तो मेरा नाम बदल देना। मैंने देखा है माँ बाप के, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ बाप के गुस्ताखों को कि वो किस तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारे हैं। एक बेटा अपनी माँ को अल्लाह अकबर गाली देता था, इस तरह माँ के साथ पेश आता था जैसे किसी गलत औरत के साथ भी कोई पेश नहीं आ सकता। हमारा मजहब सबका एहतराम सिखाता, एहतराम करो, औरत का एहतराम करो। हुजूर की ये तालीमात है। मेरे आका फरमाते बेटी बेटी होती, अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती। हातिम ताई की बेटी जब आई, हुजूर ने अपनी हेलो तवज्जो आपकी तवज्जो ना। तो जब वो आई तो क्या क्या कहा हुजूर ने, इनके सर पे चादर डाल दो। कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी। फरमाया बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। यार हुजूर ने दुश्मन की बेटी का भी एहतराम सिखाया, लेकिन वो जालिम अपनी माँ के साथ इस तरह पेश आता, मैं बयान नहीं कर सकता। जानते जब माँ मरने लगी तो देखने गया, माँ से कहने लगा मैं फुलान, जब अपना नाम बताया तो माँ मर रही थी, चेहरा फेर लिया। माँ मर रही थी, बेटे को देखा नहीं। अल्लाह की कसम आज किस तरह जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी वो गुजारा है मैं आपसे बता नहीं सकता। इसलिए अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो यार माँ बाप को मत रुलाओ, माँ बाप की खिदमत करो। आज तुम पीर फ़कीरों का इंतज़ार करते हो, मेरे यहाँ जलसा होगा, पीर आएंगे, घर लेके आऊँगा, उन्हें नाश्ता कराऊँगा, 5000 का लिफाफा दूंगा। यार पीर फ़कीरों के देने के लिए तुम्हारे पास पैसा है और माँ बाप के इलाज के लिए तुम्हारा पास पैसा नहीं है, माँ बाप के खर्चे के लिए तुम्हारा पैसा नहीं है। पीर तेरे घर आकर के नाश्ता करके जाएं, पीर तेरे घर आकर के अल्लाह अकबर अच्छे अच्छे अनवा किस्म के खाने खा करके जाएं। जिस माँ ने तुझे अपना दूध पिलाया था जालिम, अल्लाह अकबर उस माँ के लिए तेरे पास हिसाब नहीं है, उस बाप के अखराजात के लिए तेरे पास हिसाब नहीं है। याद रख ये तेरी माँ है, खुदा की कसम कितनी तेरे लिए मशक्क़तों को उठाया है। किसी शायर ने कहा था मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किससे, ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके 70 मरतबा खाने काबे का तवाफ करवाया है। मताफ में या रसूल अल्लाह माँ को मैंने कांधों पे बिठा करके मताफ में चलाऊं, काबे का तवाफ करवाया है। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इतना सुनना था। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन बताऊं, तुम्हें माजी की तलखियां बताऊं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम तुम्हारा बचपन था, तुम अपनी माँ की गोद में थे, ठंड की रात थी, सर्दी थी, तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया। तुम्हारी माँ ने पेशाब पखाने को जब साफ किया तो बिस्तर गीला हो गया। तुम्हारे घर में गुर्बत थी, गरीबी थी, मुफलिसी थी, दूसरा बिस्तर भी मौजूद ना था। तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को फिर दोबारा से बिछा दिया और तुम्हें लौटाने की जब कोशिश की तो ख्याल आया बच्चे को ठंड लग जाएगी, बच्चे की हंसली पसली चल जाएगी। इस वजह से तुम्हारी माँ तुम्हारे पेशाब किए गीले बिस्तर पे, पखाना किए गीले बिस्तर पे सो गई और पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे सुलाया था, पूरी रात तुम्हें अपने ऊपर लिटाया था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके खाने काबे का
बाप करा कर रखे, ये समझने वाले तूने माँ का हक अदा कर दिया है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया है। तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और पूरी रात तुम माँ के सीने पे सोए थे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब के शमे जला के सोते हैं। वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो माँ के पाँव हमेशा दबा के सोते हैं। अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप के नाम पे कह दो सुबहान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक कड़वी बात कर दूं, कड़वी बात है, पी लोगे मीठा मीठा सब पी लेते, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू है ये होता है। लेकिन मेरी कड़वी बात है, अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है, लेकिन कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, को इंशाअल्लाह कबूल करेंगे माँ बाप के नाम पे। अच्छा एक हाथ उठ सकता है तो एक हाथ उठा लीजिए, और दोनों उठ सकते दोनों हाथ उठाइए। अल्लाह सलामत रखे। नीचे कर लें। देखें कोई बेटा ऐसा, देखें आपको दोनों हाथ अल्लाह ने दिए, कोई बेटा ऐसा नहीं जिसके दोनों हाथ नहीं है ना, उम्र उसकी 30-35 साल की है ना, तो माँ उसे बचपन से 30-35 साल तक और जितना भी आगे वो जिएगा ना, दोनों हाथ नहीं है, माँ उसका पेशाब पखाना भी साफ करेगी, अल्लाह अल्लाह, और अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाएगी। और खिलाने का अंदाज ये होगा, बाद में खाएगी, पहले उसे खिलाएगी जो उसका अपाइज बेटा है। माँ कभी थकी? अच्छा तुमने माँ बाप को छोड़ा क्यों है? यारों के लिए, दोस्तों के लिए, सबको टाइम, माँ बाप को टाइम नहीं। लेकिन कभी देखना, अल्लाह ना करे किसी हादसे के शिकार हो जाओ। मैंने देखा हॉस्पिटल के अंदर लड़का आया, हादसे का शिकार हुआ, एडमिट हो गया, बोतलें चल रही, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयाँ चल रही, मेडिसिन चल रही है, दोस्त आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन वो माँ जिसे टाइम नहीं देता था ना, बिल्कुल चारपाई के पास में उसके दरी बिछा करके बैठ गई। 40 दिन भी एडमिट रहा तो माँ हिली नहीं, और वो यार रुका नहीं, वो दोस्त रुका नहीं, देखा गया। और कितने ऐसे जो आए नहीं, और वो माँ है जिसे टाइम कभी न दिया। अल्लाह अकबर, वो चारपाई के पास बैठी रही, उसके पास से हिली भी नहीं। ये माँ का प्यार है, खुदा की कसम। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था। दोस्तों अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनो, मैं एक कड़वी हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो माँ बाप को छोड़ के ना, मैं आपके पीर की बात नहीं करता, आप किसके मुरीद हैं, आप अपने पीर को अपने पास रखो। मैं तो पीरों के पीर की बात करने लगा हूँ।